उपा में छाती फाड़ी देला रे सबुठ बेस्ट उठा बड़े हो। Hey guys, this is Kana. You're watching to my YouTube channel RXT Blog. आपण जदि हम चैनल को नुआ आसम तबे प्लीज सब्सक्राइब करंतु और पाखर ଥିବା बेल आइकन को प्रेस कर दियो जेबे भी हमें नुआ वीडियो अपलोड करू तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे जाई फास्ट पहुंच। आपण तो जानि सारी थंबनेल देखि कि आ मु कुछ कहबिन बास खाली एति कह देबी प्रत्येक वर्ष हमर दशरा को जो शूटिंग हुए माने माँ को ऊपर जो शूटिंग हुए से क्लिप्सटा आम समस्त निजर बहुत बेस्ट दबाक ट्राए करूँ एंड सबुठ भल एक्ट कर हापी माने एक्टा पूरा बोबाल है जहाँ को माइंड ग्लोइंग माइंड इज ग्लोइंग। चलते बिना किसी डेरी न कर भिडियो स्टार्ट करिए। एठी हमर मेकअप चली ओ मंडुक भाई याडी याडी याडे तू उठी पड़ ये हमर हीरो कुल्लू हाय करियोनी कि हाय मध्याना हाय करो ये वाला आखि मारछ जो माने झियो देखु जो याको गोड लागी दे दो चॉकलेट हीरो हमर चॉकलेट हीरो दिस इज कॉल्ड मादिया या हमर सेल्फी नवार या हमर मिकुन दिस इज कॉल्ड कोन कहि गया लाइक सब्सक्राइब मो सनटे टेकिलो ब्रो मेकअप सइलानी मते मेकअप कला सिकी एई हमर शंकरा वीडियो कले ये भी हमर 2 नंबर माधिया एरे माधिया ये हमर गां रो नंबर 1 भैया लाइक न कल माड हो लाइक दे नकल मार अरे कोथि लाइक दे नकल माड हो सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब न कले सब्सक्राइब न कले चलियो सब्सक्राइब न कले मुंडो फाटियो किछि न कले चलियो खाली देखियो आ किछि न कले चलियो सब ए हमर सोनो नासी बोले तो मना करथिबो ब्लॉग करबो आ करिया ना एटा हमर फोटो शूटिंग चली छी हेलो भाई कुल्लू हमर पोज को जी लाइट मैन को कैमरामैन हमर सानू भाई मनोहर टे पोज देखंतु पामा ते उठा कुल्लू 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 उठियो ए उपा में छाती फाड़ देला रे किडनीटा देखा रे तोर ना हार्टटा इटा हमर माथिया लाइट फाइट रे टे थाना थाई थे ए बोपा मनोहर उपा केम्पा बोज बोपा मा फुटबॉल तमे उठे वाला मत उठेबनी सबुठ बेस्ट उठा उठा रेडी एक्शन तम सुन रेडी या हैप्पी याडे पिंक कलर जोटी देखा पिंक कलर हैप्पी ओए चाचा हाय कर या मुंह देखि गोट लाइट दे या हमर भाई बेतालिया बळे हेलेनी मन ए कोन स्टोरी पकेयो ना कोन करियो स्टोरी पकाबो मनोहर पोज देखंतु पूरा रावण सूट हे बोपा मा ये बिकलिया रे ए दे हां एटा बढ़िया लाइट सुन रिजिड हेलानी
ये उपमा सुनो ମୁଗୁରଟା ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ଦେଖି ଆସିବ ତମ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସିବ ମୁଁ କି ତାକୁ ଆମେ ରେଡି 1 2 ତୁ ମୋ ଆଡେ ନା ଆକଡେ ଆକଡେ ଶୁଣି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ପାଣି ବୋର୍ଡ ହଁ ଦଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେତିକି ପୁରା ଫୁଲ ନହଡି ଏଟା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ତ ହେଇଯାଉଛି ଅରେ ପଚାରୁନୁ ହଁ ହଁ ମନ ହେଇ ମତେ ତ କହିଛନ୍ତି ଏ ଶୁଣୁ ମନ ହେଇ ମତେ କହିଛନ୍ତି 42 ମିନିଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ ହେଇ ବୋଧେ ମନ ହେଇ ତମେ କି ଚାକିରି କରୁଛ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ତା ଅର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହ ତମେ 42 ମିନିଟ୍ କରୁଛ ବୋଲି ଦେବେ କି ପୁଅ ଦେବେ ଫୋନ 42 ମିନିଟ୍ କରୁଛ ବୋଲି କୁହ ଏଇଠିକେ କହିବ ଚଲ କୁହ ମନ ହେଇ ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ କହିବେ ମତେ କାମ ବତେଇବେ ନହେଲେ ମନ ହେଇ ଡାକିବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ କି ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଦଉନ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଝକାସ ଅଛି ଏଠି ତ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଝକାସ ମିଷ୍ଟର କାହ୍ନା ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରେଡି ନା ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖାଉଛି ଏଟା ତ କଣ କୁହ ତମେ କି ଚାକିରି କରୁଛ ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଏଇଠି ଯାଉଛି ଦବା ଯେ ଟିକେ ଲାଇଟଟା ଧোଆ ଇଏ ଦେଖିଲ ମତେ ମାରାମୁରି କରିବନି ତ ମାରିବ ଯଦି ମୁଁ ଫଟୋ ହେଇକି ଥିବି ଯେ ରହୁଛି ଆଖିରେ କ'ଣ ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ନେବି ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହବ କୁହ କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କଭର ମୋ ମୋବାଇଲ ସେଇଟା କଭର ଅଛି ତମେ ରୁହ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଦିଅ ଆଗ ବେହେରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋଟା ସବୁ ଆସୁଛି ଯା ମୁଁ ସବୁ ଆସୁଛି ତମେ କି ଚାକିରି କରୁଛ କ'ଣ କେଉଁ ଚାକିରି କି ଚାକିରି କରୁଛ ଚାକିରି ତ ଚାକିରି କି ଚାକିରି ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ କେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛି ତମେ ନା ତମେ କରୁଛ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତମେ କି ଚାକିରି କରୁଛ ତୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଦେଖିଲି ତମେ ତ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ହରେ କ'ଣ କହିଛୁ ହଁ କୁହ କି ଚାକିରି କରୁଛ ମାନେ କ'ଣ କରିବୁନି କିଛି କ୍ଲାଇମାକ୍ସଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେବ सबने खाड़ मनडिया गुरो कानाडी पचुरो ना हियार ने अब कहू जा हां अरे मम्मा इतन कहि हाड़े सब हाड़े ने गेट सब ने तार के होलेला का तोड़ को जोउला छाड़े नकल कलर जा खै दउ ते काना रेडी अनेक काना 1 2 3 स्टार्ट हां कहो ना बोल गुगुली जाइनी मुरे तो पठला रे मु ओने देला तू गुगला रही भल होई तो नेबना से जाउ समस्त भल करता न जानी कछु भल से जाउ तो बने ठीक है घरे गुगली एडे सेडे ने लाडू मने कैमरा कैमरा ऑन कर वाच कर दो चलते अंगना का मन बाहर तापर मोर बाहर कर हैप्पी ना खाली आज में खाली क्लाइमाक्स का दिए चले गुगुल फोटो तापर ठीक है अरे हम थंबनेल उठी तो
ତମେ କାଲି ଉଠିଲନି କି ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ନା ତମେ ଧରି କରି ଯାଉ ଏନେ ତିନିଟା ନାହିଁ তুমি কালি 8:30 ସୁଧା ତମେ ଖାଇ ପିଇ ସବୁ ଆସ ଯା ତ ବାଦ କାଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହଁ ଯଦି ହଁ କାଲି କୋନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଧରି କାଲି ମୋର କିଛି ହନି ଶୁନଇ ମନେ ହେର ଏଟା ପୁରା ବଡା ଯେ ବସି ଦିନ ତାକୁ କହିଲା କରି କିଆ ପିନ୍ଧା ଖାଲି ଆଉ ନୁଆର ନା ନା ଆରେ বড়া নাই এই ঘন্টা ঘন্টা সময় তখন পছন্দ করে ধরি নিতে বলবো আমার কিছু নাই কইবা আমি কইলা আমরা কোন আছে না আর তোমার আছে না আমার কিছু নাই তো আরে গোটে হে গলানি গোটে নাই যা আর তোর এটা ইয়াড় পড়ে না রেডি কর দাও না লোড আগে বসলে পড়ে না এই মনে দেখাই না মুন্ড বসে না গোলটা দিও না না পছরে